12, 24, 19, 22. Hi, Foodie! This is Jaja, This is Ange. and we're doing the math challenge Yes. game. 1, 2, 3, go. 5, 7, 12. sabay. 1, 2, 3, go. 12, 24. Baba! Ano ba? Ba't ganun kasi ang asim? Ba't ganun? Ipunin mo na lang muna Ang asim. ang game. Ba't ka dyan makasagot ang asim? Ba't ito binigyan mo? Ba't hindi kami, be? Wala, yan lang yung available. Ayoko na lang tuloy sumagot. Weme! Ang asim. Dali ng tagal. Ay, hindi ka pa tapos eh. Ipunin mo na lang kasi. 1, Saka na. 2, 3. Wait lang. One eternity later. 10 hours later. Bright star. Cut na lang. Game. 1, 2, 3, go. 13, 18. Oh my gosh, I'm so... Game. 1, I'm 2, stuttering. game Wait lang. na. 1, 2, wait lang. I can't hear you. 1, 2, 3, go. 3, 5. 1, 2, 3, go. 10, 13. Ano ba? 1, 2, 3, go. 10, 12. 1, 2, Wait lang. 3. 1, 2, 3, go. 7, 15. 1, 2, uy, sabay tayo. Ay, ang dayo. 1, 2, 3, go. 13, 45. Ay, 30. Tsaka 15. 28 lang. Babo mo naman talaga. Sabi mo 30. Ulit. 13. 15. 15. 15. Technically, I'm right kasi ang dayo. Kasi bingi ka. 1, 2. Ayusin mo kasi. Sabi ko 13. 1, 2, 3, go. 12. 22. Go, 34. O, dali na. Tama ko. O, tama ka ba? Tama rin ako, di ba? Ako kumuha ka na. Sige. Okay, ulit. 1, 2, 3, go. 11. 17. O, ako na una. Sabay tayo. Ako na una. Sige na nga. 17. Ako ba? Ako na una. 1, 2, 3, go. 6, 14. Oh. Okay. 1, 2, 3, go. 9, 12. Oh, Ako na sabay. una. Sige na, ikaw na. Iyakin ka eh. 1, 2, 3, go. 12, 13. Ay. 1, 2, 3, go. 14, 26. 1, 2, 3, go. 33, 41. 1, 2, oh, yan. 1, 2, 3, go. 77, 70, 81. Ang laki ka na ko 7 lang. 1, 2, Wait lang. yun na. 1, 2, 3, go. 333, 334. Ako Oh, na sabay una. tayo. Uy, huwag ka nga sinungaling. 1, 2, 3, go. 1008. 1008. Oh, 1, 2, 3, go. 1057, 1061. Narinit ong day mahaba. Ay, sige. 1, 2, 3, go. 2 million. 2 million 19. Doon. Bawa na kayo. Game. 1, 2, game na. Bayaran mo to. Bakit? 1, 2, game na. 1, 2, 3, go. 0, 4. Oh. One, two, three, go. 5, 6. Sabay. Ano sabay? Sige, sabay. 1, 2, 3, go. 6. Two, 8. Ano? Oh, ano so? Nakalaway. Ulit. 1, 2, 3, go. 4, 5. Oh. 1, 2, 3, go. 19, 22. Oh. Ano ba? 1, 2, 3, go. 26, 23. Ulit. Ay, yung daya mo. Oh. Ay, sorry lang yung nakuha. Masaya na siya, nakabawi na siya. Gadat pala bata linuwan. Ay!